890 square meter no magsimula ya kini ne pagsimula ya kini hanggang katang dulo katang hanggang na yung dalan tapos ay ni aki me kini nung pang rest house mo dumali yan ay kini yung MGG ayan tapos hanggang ya keto yan kini kumbaga kasi inis kinita ini naman po kaya biya kayong property yan ay iya pong gayken gayken ng kapila ka rin ne yan tapos ang gaya ka rin kaya biya po yung balingan niya po itong baligata ay ni balikan te baba ka para agad may property ay ni po tinyang mangga, tinyang kay 890 square meter niya po. Yan. Makapalob niya po kindar ating yung technical description kining MGG Bambantarlac. Yan. Ay ni. Basta tingnan pang rest house ini uling tahimik. Nakal niya mo rin mangga. Kanya lang numburi yung lakwa rin bale. At sumuki kayo. Pero at nung danon mo yung problema yun, ala ay naman nagpundo kayo ni Dan, buling at pa mas mababa. Ay taka rin. Ne? Ay dumali. Ayan o. Nakakalmangga. 890 square meter Bambantarlac. At yung technical description from DAR. Yan. Ini. Murayamo po.